در درآمد تمامیش 5000 وات جریان الکتریکی در دوام 2 ساعت چقدر کارو اجرا میکند. در اینجا ساعت با ثانیه گرداندن در کار نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که در جوابش ساعت بودگی میشه. خب می‌نویسیم فرمولش. P برابر دی A تقسیم T. کار افتاد میکنه. A برابر دی P با T ضرب میشه. P ضرب T میشه. برابر دی. P ما چنده؟ 1000 وات. C ضرب T ما چنده؟ 2 ساعت. میشه چند؟ 2000 وات ساعت. 2000 وات ساعت. دیگه مثال. P دودگی I دودگی باید او را لامپ رو با شبکه‌های کاتون شیدن. او را افتاد میکنه. P برابر دی I ضرب او برابر دی. خب در پیش نامعلوم چیزی که وجود مخرج نیست میشود. P در بالا نیست میشود. P تقسیم I. P تقسیم I. P ما چنده؟ C. P ما 3 تقسیم I ما چنده؟ 5. 0.25. 0.25. برای که 25 را ما با 100 ضرب میزنیم، بالا میگیریم با 100 ضرب میزنیم. میشه چند؟ 300 تقسیم 25 برابر دی 300 تقسیم 25. 300 تقسیم 25. 1.25. так اینجا ای 0.5 گرفته میشه، خرج میتیم 10 میشه. 10 50 گیریم 5 نمیرسه 0 میفوریم. اینجا 2 میتیم 50 0 میشه. جواب چند میشه؟ 12 داشت. 12 ولت. جواب ده. دیگه مثال. مثال 307. T دودگی A دودگی P را افتاد در کره. اینا مری فرمول P برابر دی تقسیم T کار کرده میشه. خب так مثال 307. اینا میشه 307 که P برابر دی A تقسیم T برابر دی اما چنده؟ C تقسیم 20. C تقسیم 20 کار میکنه. خب C تقسیم 20 یک میتیم 20 میشه مینوس بکنیم 0 جا یک میشه. یک با 20 نمیرسه. 0 دیگه میتیم اینجا خرج ورگل میشه. 5 5 کره 0 0 5 کره 2 10 0 برابر 1 از 10 5. خب دیگه مثال. مثال 308. در 308 T را افتاد در کره. P برابر دی A تقسیم T یکم فرمت T مون برابر میشه. چیزی نپود تیوی معلومه پایان نیست میشه. P در پایان اما دوام است به تغییر. A چنده؟ 6 تقسیم P ما چنده؟ 3. 2 ثانیه میشه. 309. P برابر دی I ضرب او. I ما چنده؟ 120 ضرب او مون 120 I مون 50. 5 کره 0 0 5 کره 2 10 0 1 بخواد 5 کره 2 10 11. جواب ما 1100 وات. دیگرش P برابر دی I ضرب او. در اینجا ما باید ای را بیابیم. یکم فرمول دیم فرمول I برابر چه که در پیش نامعلومه پایان مخرج نیسته میشه. P را در بالا می‌نویسیم. P ما چنده؟ 1100 تقسیم او ما چنده؟ 120. خب این هم 5 میشه. 5 آمپر میشه. همین مثال چپا نشه.
мисоли 311. П додаги И додаги Уро ёфтан накунед. Ин мешавад П баробар ди И зарби У. Ура меёбем У баробар ди П-мо чанде? Тақсими имон 5. 120 вольт мешавад. ҳамин мисол дига хел шавад. 312. У додагиай П додагиай бояд мо чия биёрем? Ира биёрем. П баробар ди И зарби У. Якум формула, дуюм формула И баробар ди дар пеши И ҳарфи У дар махраҷ наистем, П-ро дабл менависем. П-мо чанде? 10200 тақсими У-мо чанде? 120. ихтисор мекунем нолро. 22 тақсими 22 мега 1 мешавад. Ин нола добавид мекунем 10 мешавад. ҷавоби мо 10 мешавад. Так, П баробар ди И зарби У. И баробар ди П тақсими У. خب П-мо чанд? 10200 вольт тақсими чанд? 120. 120 тақсими 120 1 мешавад. 0 илова мекунем 10 мешавад. ҷавоб 10. Так, мисоли 113. Инро мехелем. П баробар ди И зарби У. И-мо чанде? 0,4 зарби У-мо чанде? 120. ин қадри ҳисоб мешавад 4 × 8 4 × 8 88 мешавад. дар инҷа полисҳои гуногуни магнитай ё ҳамдигарро чикор мекунанд? ҷазб мекунанд. дар ин ҳолат ҳамдигарро чикор мекунанд? тела медиҳанд. полисҳои яхелаи магнит тела мехоҳанд. дигараш коэффисиенти трансформатсия К баробар ди коэффисиенти трансформатсия миқдори формула дорад. мо шаҳр зиёд кунем кор кардан осон мешавад. К баробар ди N1 тақсими N2 якум формаша. дуюм формаш К баробар ди U1 тақсими U2 ва сеюм формаш К баробар ди I2 тақсими I1. вақт кор мекунем. хоб дар ҷа К додагиай U2 додагиай U1 гуфтам накунем. 316. К баробар ди U1 тақсими U2. U1 мо чанде? Номаълуме X-ай. К мо чанде? К мо 3-ай. U1 мо чанде? X-ай. U2 мо чанде? 12. махраҷ 1 метиҳем. X баробар ди дар пеши махраҷ дар напротив махраҷ чизе ки бошад махраҷ напротив адади номаълум чизе ки бошад дар махраҷ нависта мешавад. 3 ба 12 зарб мезанем. 3 × 2 6 3 × 1 3 36 тақсими 1 ба чанд? 36. дига масъалаш U1 додагиай U2-ро ҳисоб накунем. 317. К баробар ди U1 тақсими U2. К мо чанде? 0,5. U1 мо чанде? 6 тақсими U2 мо чанде? номаълум X. X баробар ди напротив номаълум чизе ки бошад дар махраҷ нависта мешавад. 0,5 6 тақсим мекунем. барои ки чӣ шавад? инро ба 10 зарб мезанем, инро ба 10 зарб мезанем. баробари 60 мешавад. тақсими чанд? 5. 60 та 5 тақсим мекунем. 60 тақсими чанд? 5.
5 کاره 1 5 1 0 12 میشه 12 دیگه مسئلهش مسئله 318 کم و دو باشه 318 که برابر او 1 تقسیم او 2 کم چنده 2 برابر او 1 چنده 3 او 2 چنده نمالم پیچکی دی نمالم x برابر دی напротив чизе ки буда махраж назиша сера май тақсим мекунем 1/5 миша 1/5 лазим 319 к баробар деҷа i2 тақсими i1 миша ина формаш баробар i2 мочанда 1 тақсими 0.25 ирамо ба 100 зарб зидем агар 25 миша ирам ба 100 зарб мезанем 1 миша 100 миша и 25 миша баробари 4 миша инҷа мисоли 320 к баробарди u1 тақсим u2 u1 мочанда 120 u2 12 این میشه 1 0 10 میشه جواب 10